is good. Amen. God is good, church. Welcome to this beautiful Sunday service that we have prepared for the Lord. At this time, I want to invite everyone to prepare your hearts, to prepare your minds, your notebooks, to receive the word that the Lord has brought for us today. Who's ready to receive from the word today? Hallelujah. Well, with us today is a very special guest that I have the honor of introducing, of interpreting as well. He has a very powerful anointing, a very powerful message that the Lord has placed in his heart to deliver to this church today. So I want you all to welcome, I want you all to join me in welcoming Pastor Kelvin Figueroa. Figuereo. Muchas bendiciones para todos y todas. Many blessings to all. Que la paz de Dios esté reposando sobre sus vidas. And may the peace of God be resting upon your lives. Para nosotros es un placer y un honor For us, it is a pleasure and an honor compartir con todos vosotros to share with all of you el consejo de Dios. the advice of God. Prepare su mente Prepare your mind y su corazón and your heart para lo que Dios ha reservado for what God has reserved para vosotros en el día de hoy. for you today. Y le invito a que abra su Biblia con nosotros And I invite you to open your Bible with us en el libro de Hebreos, in the book of Hebrews, capítulo 6, chapter 6, su versículo 12. verse 12. Algunos versículos de la palabra. Some verses of the word. Hebreos capítulo 6, Hebrews chapter 6, del 12 al 15. from verse 12 to 15. Y la palabra declara de la siguiente manera: And the word says in the following way, a fin de que no os hagáis perezosos, so that you may not be sluggish, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia but rather imitators of those who through faith and patience heredan las promesas. inherit the promises. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, For when God made a promise to Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, since he had no one greater by whom to swear, juró por sí mismo, he swore by himself, diciendo: saying, de cierto te bendeciré con abundancia surely I will bless and multiply you. y te multiplicaré grandemente. I will bless and multiply you. Y habiendo esperado con paciencia, And thus Abraham, having patiently waited, alcanzó la promesa. obtained the promise. Oremos. Let us pray. Buen Dios y Padre Celestial, Good Father, good Heavenly Father, te damos las gracias we thank you por permitirnos for allowing us compartir una vez to más share with you once con more, tu pueblo to share with your people la once palabra. more, the word. que tu palabra May your word pueda ministrar can minister a los corazones the hearts, y que tu palabra and that your word sea agua fresca be fresh water para el alma sedienta. for a thirsty soul. En el nombre de In Jesús, the name of Jesus, amén y amen amén. and amen. Un aplauso fuerte a Let's Jesús. give it up to God. En el día de hoy, Today, tengo a bien compartir con todos vosotros el tema I want to share with all of you the topic, alcanzando las promesas. reaching the promises. El Dios en quien yo creí The God in whom I believed es un Dios que no conoce el fracaso. is a God that knows no failure. Es un Dios que está en absoluto poder. It is a God that sits in absolute power, Es un Dios que está en absoluta autoridad. a God in absolute authority, Es un Dios que está en absoluto dominio. a God in absolute dominion. La palabra de Dios establece The word of God establishes que ese Dios es tan grande that this God is so great que los cielos de los cielos that the heavens of heavens no lo pueden contener. cannot contain him, De manera que no te estoy hablando in a way that I am not speaking to de you cualquier Dios. about any God, No te estoy hablando de un Dios creado por la mentalidad humana, not about a God created by any human mind, sino que te estoy hablando del Dios todopoderoso. but I'm speaking to you about the Almighty God. Los teólogos, cuando hablan acerca de Dios,
theologians, when they speak about God, y en su lenguaje limitado cuando describen a Dios, and in their limited language, when they describe God, lo describen de la siguiente manera: they describe him in the following way. que Dios es ese ser que existe por sí mismo. God is that being who exists by itself, Es decir, que Él no ha sido creado, which means he was not created. sino que Él existe por sí mismo. Rather, he exists Porque Él by habita himself en la eternidad because he lives in eternity y en la santidad de la verdad. and in the holiness of truth. Su nombre es admirable. His name is admirable. Su nombre es consejero. His name is Counselor. Su nombre es Dios fuerte. His name is God the Strong Su One. nombre es Padre eterno. He is the Eternal Father. Su nombre es Príncipe de paz. He is the Prince of Peace. Él es el alfa y el omega. He is the Alpha and the Omega. Él es el principio y Él es el He fin. is the beginning and the end. Él es el principio porque comenzando el principio, Él no tiene principio. He is the beginning because at the beginning he was already existing. Y Él es el final porque acabándose todas las cosas, todavía existe Él y seguirá existiendo. And he is the end because at the end of all things he will continue to be. Es decir, que Él es eterno. In other words, he is eternal. Y no solamente Él es eterno, Not only is he eternal, sino que Él es coeterno but he is co-eternal. y es sempiterno. And he is sempiternal. Y Él es el creador de todas las cosas. And he is the creator of all things. Todo lo que se ve Everything that you can see procede de lo que no se ve. comes from what you cannot see. Él es el sustentador de todas las He is what cosas. sustains all things. Él no es un Dios de yeso. God is not a cast of Él no a es un God. Dios de madera. He is not a wooden God. Él no es un Dios de metal. He is not a metal God. Él es el todopoderoso. He is the all-powerful. Y ese Dios And todopoderoso this all-powerful God nos ha hecho promesas. has made promises to Nos us. ha hecho promesas. Has made promises Y to sus us. promesas And his promises están en la palabra de Dios. are in the Word of En la God. palabra de Dios In the Word of hay God, promesas there are promises reservadas para ti. reserved for Hay you. promesas de sanidad. There are promises of Hay healing. promesas de liberación. There are promises of Hay promesas de deliverance. prosperidad. There are promises of Porque el deseo de prosperity. Dios Because es que tú seas próspero. the desire of Es God que tú is for seas you to be bendecido. prosperous, for you to Y be Él se ha blessed. comprometido And he has committed consigo mismo to himself y con su palabra and with his word para que tú seas so that you una can persona productiva, be a productive una person, persona próspera a prosperous y para que tú person, alcances and for you to y reach herede and inherit las promesas. the promises. Por eso la palabra de Dios That is dice, why the word of God a says, fin with the end, de que no te haga perezoso, that you do not become sluggish, sino imitadores rather imitator de aquellos of those que por la fe that by faith y la paciencia and patience heredan las promesas. inherit the promises. Heredan las promesas. Inherit the promises. Dígale al que está a su lado, Tell the person next to el you, Señor quiere the Lord wants you que tú heredes to inherit todas las promesas all the promises que están en la palabra de Dios. that are in the Word of God. La palabra de Dios The Word of God está llena de is promesas filled with promises porque Dios esconde because God hides secretamente secretly en la palabra de Dios in the Word of God sus grandezas, His greatness, sus maravillas, His wonders, su omnipotencia, His omnipotence, su prepotencia His power. están implícitas They are implicit en la palabra. in the Word. Y cuando usted logra descubrir And when you can discover esas promesas, these promises, esos tesoros, these treasures, esas riquezas these riches que están escondidas en la palabra, that are hidden in the Word, eso se convierte en tu herencia. that becomes your En inheritance. tu herencia. Your inheritance. Y Dios And God no es hombre para mentir, is not a man so that he can ni lie. es hijo de hombre Neither is he the son of a para man arrepentirse. to repent himself. Si Él dijo que lo hará contigo, He said he will do it with you. Él lo hará He will contigo. do it with you. Si Él dijo que te va a If he bendecir, said he will bless you, Él te va a he bendecir. will bless you. Porque Él no es un ser humano. Because he is not a Para human mentir. being so that he can Los lie. hombres pueden fallar Us, we can lie. y los hombres pueden mentir. And we could fail. Es normal que los políticos mientan It is normal for a politician to lie para lograr votos y propósitos. to get the votes.
Pero nuestro Dios no es político. But our God is not a politician. Nuestro Dios no es un ser humano para que mienta. God is not a human so that he Si can Él te ha lie. hecho una promesa, If he has made you a promise, es porque es su deseo it is because it is his desire bendecirte to bless you y prosperarte. and prosper you. La palabra de Dios establece The word of God que establishes Dios llamó a Abraham that God called y Abraham lo llenó de promesas. and filled him with promises. La Biblia dice The Bible says que Dios that God se le acercó a Abraham. approached Abraham. No fue Abraham It was not el Abraham que se acercó a Dios. that approached God. Fue Dios It was God el que se acercó a Abraham. that approached Y le Abraham. dijo Dios a Abraham, And God told sal Abraham, de tu tierra get out of your land, y de tu parentela leave your family y de la casa de tu padre and the house of your father a la tierra que yo te mostraré. to a land that I will show Y you. haré de ti And I will make una of nación you grande. a great Y nation. te bendeciré, And I will bless you. engrandeceré tu nombre, And I will enlarge in your name. bendeciré a los que te bendigan, And I will bless those who bless you. a los que te maldigan maldeciré, And I will curse those who curse y you. serán benditas en ti And all will be blessed. toda la familia de la tierra. All the families of the earth will be Abraham blessed through you. pudo escuchar And Abraham could hear la voz de Dios, the voice of God. pero había un problema. But there was a problem. Abraham estaba Abraham was en Ur de los Caldeos. in Ur of the Chaldeans. Geográficamente Abraham se encontraba en Mesopotamia. And geographically, he lived in Mesopotamia. Mesopotamia representaba And Mesopotamia represented un lugar de idolatría, a place of idol worship, un lugar de magia, a place of dark magic, un lugar de hechicería. a place of witchcraft. La palabra dice, The word says, vuestros padres, your ancestors, hablando Josué, speaking, Joshua speaking, vuestros padres your ancestors adoraron worshipped dioses extraños strange gods de aquel lado del río. in that over that part of the Y river. esa escritura se refiere And that word refers to específicamente a Taré. specifically to Ahora, Terah. ¿quién era Taré? Now, who was Terah? Taré era el padre de Abraham. Terah was the father of Y Abraham. Taré era un idólatra. And Terah was an idol worshiper. Taré adoraba los astros. Terah worshipped the stars. Era un astrólogo. He was an astrologer. Había edificado un templo He had edified a a un temple Dios desconocido, to an unknown a god, un Dios pagano. to a pagan Y god. allí Taré adoraba And there Terah would worship a ese Dios pagano. this pagan god. Y en ese ambiente And in that atmosphere, cultural in that cultural religioso, setting, in that religious de place idolatría, of idol worship, se crió Abraham. Abraham grew up. Tenía el llamado, He had the calling, pero estaba rodeado but he was de surrounded idolatría, of idol de worship, hechicería. of witchcraft. Y no podía percibir And he could not perceive o valorar or value el llamado de the Dios. calling of God. Eso pasa muchas veces con nosotros. And that happens many times with Que you Dios and nos I. está llamando, That God is calling you, pero hay ataduras but there are ties, religiosas, religious ties. hay ataduras There are bonds, familiares, familial hay bonds. ataduras, There are ties. hay ataduras There are ties religiosas. that are religious culturales. and cultural. Dios quería bendecir a Abraham, God wanted to bless Abraham, pero no podía hacerlo ahí. but he didn't want to do it there. Hay lugares There are places en el cual in which Dios no puede bendecirte. God can't bless you. Para Dios poderte bendecir For God to be able to y bless you cumplir su and propósito, fulfill his tiene que purpose, salir de allí. you need to leave that Dígale al que está a place. su lado, Tell the person next tiene to que you, salir de Mesopotamia you need to leave para que Mesopotamia pueda disfrutar to enjoy de las promesas de Dios. the promises of God. Por ejemplo, Dios tuvo que sacar For example, God had to al pueblo remove de the Israel people of de la Israel tierra de from the Egipto, land of Egypt, porque Egipto because Egypt representaba pecado represented y sin esclavitud. and a Y slavery. Dios con brazos fuertes And God with strong tuvo que sacar arm al pueblo de Israel had to remove the people la of esclavitud Israel egipcia from the slavery para que le of celebre Egypt fiesta so that he could en el be desierto, feasted upon y de in the esta manera el desert. pueblo de Dios pudo ser bendecido. And it was the only way that the people of God could be blessed. Tuvo que sacarlo Dios de Egipto God had to remove them from para ellos Egypt poder ser so bendecidos. that they could be blessed. Dios bendijo a Rula Moabita, God blessed the Moabite, pero Dios tuvo que sacar a Rula Moabita but God had to remove Ruth for the de Moabite Moab.
from Moab, porque Moab representaba muerte because Moab represented y death, tuvo que sacarla de allí. and he had to remove her from there. ¿Cuál es la ecuación? What is the equation? La ecuación es la siguiente. The equation is the following. En Mesopotamia, In Mesopotamia, Dios no te puede bendecir God cannot bless you porque ese lugar representa because that place represents idolatría. idol worship. En Egipto, In Egypt, Dios no te puede bendecir God cannot bless you porque ese sistema because that es system un sistema faraónico it is a system of y es a un pharaoh, sistema de esclavitud. and it is a system of Y slavery. en Moab And in Moab, tampoco Dios puede hacerlo God also can't bless porque es un you sistema de muerte. because it's a system of death. Ahí And there, Dios no puede God can't cumplir fulfill su propósito. His purpose. Entonces, ¿qué hay que hacer? So what must you do? Tomar la decisión correcta Make the right choice y salir de allí. and leave that place. Diga, hay que salir You have to leave de la zona de confort. from the comfort zone. Hay que salir You have to leave de la zona de comodidad of the para comfort cumplir zone to con el fulfill propósito de with Dios. the purpose of God. Aquí hay jóvenes There are youth in this como place él, like him que tienen un llamado, that have a calling, que tienen una llama that have que a está flame that ardiendo is on en lo fire más profundo de su in the ser. deepest parts Ese of es their el heart. llamado de Dios. That is the Y calling Dios of hace God. tiempo And God, le está long diciendo, ago, was tiene telling que him, salir de ese you need to lugar leave that para que place puedan cumplir so that you can el fulfill propósito. the purpose. Dios te ha llamado, God has called you, así como llamó a Abraham, just how he called Abraham, para que tú cumplas so that you can fulfill con una asignación. your assignment. Tiene que cumplir con una asignación. You need to fulfill your assignment. Cuando Dios te llama a su reino, When God takes you to your kingdom, no es solo para to que his esté kingdom, ocupando un banco. No es solo para que esté ocupando un banco. it's not for you just to fill another seat. Cuando Dios te llama a su reino, When God calls you to his kingdom, es para que tú sirvas it's so that you can y serve para que and seas so that you can be de bendición para otros. of blessing to others. Para Abraham poder For Abraham to be able cumplir el to propósito de Dios, fulfill the purpose of God, tenía que romper he would have to break con esa atadura with that tie, familiar. with that familial Porque tie. Abraham estaba muy ligado Because of Abraham was a su closely padre linked Taré. to his father Terah. Tenía una atadura He had a bond religiosa. that was Su religious. cordón umbilical His umbilical cord aún no había sido had cortado, not yet been cut, pero tuvo que morir Taré but Terah had to para die Abraham decidir so Abraham could por el decide propósito de Dios. for the purpose of God. Porque muchas veces Because many times Taré se está oponiendo. Terah is opposing. Taré está en tu corazón Terah is in your heart, y tú no logras and percibir you cannot ni perceive valorar nor value el llamado de Dios. the calling of God. Hace tiempo que Dios te está llamando. And it was a long time ago Hay since God jóvenes con called una you. palabra poderosa ahí There are sentados. youth with a powerful word. Hay They're jóvenes con seated. una unción gloriosa que están ahí sentados. And there are youth with a powerful anointing. No They're esperes que seated. Dios va a usar a otro. Don't wait for God to use others. Dios te va a usar a ti. God can use you. Quizás cuando Dios llamó a Abraham, Maybe when God called Abraham Abraham, miró para todos los lados, Abraham looked around, como diciendo, ¿acaso tú estás hablando conmigo? saying, perhaps, are you talking Muchas to veces me? nosotros estamos en esa misma posición. Many times you and I are in Dios the nos same está position. llamando God is calling para us que cumplamos con una asignación so that we can fulfill an y nosotros assignment, miramos para todos los lados. and we look all over Porque pensamos, because we think, ¿acaso Dios me está llamando a ti? is God talking to me? Sí, es a ti Yes, it's with you. que Dios te está llamando. God is calling you. Tienes que tomar la decisión You have to make the porque tu decision bendición va a depender because your blessing will de depend la obediencia al on your llamado que Dios te ha obedience hecho. to the calling Un aplauso of fuerte al God. Dios que vive. Give it up to God. Por fin Abraham se decide avanzar, At last, Abraham decides to move, pero lamentablemente but sadly, tuvo que morir Taré. Terah had to die. Y la palabra dice And the word says que llegaron hasta Harán that they arrived to y se Haran quedaron allí. and they stayed there. Harán representa And Haran represents un lugar de estancamiento. a place of stuck. Dios no puede cumplir God cannot su fulfill propósito his purpose ni en Mesopotamia, neither in Mesopotamia ni en Egipto, or in Egypt ni en Moab, nor Moab, pero tampoco en Harán. but neither can he do it in Porque Haran. Harán Because Haran representa represents retroceso. going back. Cuando estábamos en Regressiveness. Harán,
when they were in Haran, no avanzamos. they couldn't advance. Escuchamos la palabra, We listen to the word, pero no obedecemos la but we don't palabra. obey the word. Escuchamos la We palabra, listen to the word, pero no entendemos el but we don't propósito understand the purpose ni la asignación. or the assignment. Y es como si estuviéramos haciendo ejercicio And it's as if we were exercising en una máquina, in a machine, de esa caminadora, in those walkers. donde uno en el gimnasio se sube When you get on in the y treadmill comienza a caminar en esa and máquina you start to walk in y that dice, wow, treadmill, caminé 5 millas, and you say, wow, I walked 5 miles, pero estoy en el mismo lugar. but I'm in the same place. Cuando estamos en Arán, When we're in Haran, sentimos que estamos caminando, we feel like we're pero walking, realmente no estamos avanzando. but truly we are not advancing. Porque Arán representa Because Haran represents retroceso, regressiveness, estancamiento being stuck, espiritual. being spiritually Tiene stuck. que salir de allí. And you need to leave that Dios no place. te ha llamado God has not para called que sea you infructífero. so that you are not Dios no fruitful. te ha llamado God has not para called que sea un you estéril, so that you can be Dios te ha sterile. llamado God has called para you que alumbre, so that you can para shine que dé a light, luz so that you can una enlighten. nueva generación. You can give birth Estoy to a hablando new con los jóvenes generation. correctos aquí en el día de Am I hoy. talking to the youth Dios in te this ha place? llamado God has called you para que tú dé a luz so that you can give una birth nueva to a generación new y generation, para que tú and seas so that you can be de bendición of blessing para esa nueva to that generación. new generation. Dios te necesita. God needs you. Usted quizás diga, wow, que Dios me necesite. And you might think to yourself, God needs Claro, me. Dios te necesita. Yes, God needs you. Porque Dios Because God nos ha encargado a nosotros has entrusted us el ministerio the ministry de la reconciliación. of Y reconciliation. cuando tú te ocupes And when you de occupy cumplir con la yourself asignación que Él te ha dado, with fulfilling the assignment that entonces He has Él se given you, ocupará and then He will occupy por Himself todas las cosas for all other things que en esta vida that in this life tú necesitas. you will need. Porque todas las promesas Because all the que promises están en la Biblia that are in the Bible no están reservadas are not reserved para Dios dártela en el cielo. for God to give them to you in En el heaven. cielo, In heaven, usted no necesita you will need, que Dios manifieste esas promesas. you won't need God to fulfill Las those promises. promesas The promises de Dios para ti of God for es you para que la disfrute en la is tierra for you to enjoy them on y earth, para que tú vivas en la tierra and so that you can live como on si earth ya estuviera viviendo en el as cielo. if you were already in heaven. No sé si usted me está entendiendo. I don't know if you understand me. A fin, dice Pablo, Paul says to the end de que no os hagáis perezosos, that you do not become sluggish, sino imitadores but rather imitators de aquellos of them que por la fe that by faith alcanzan las promesas. reached the promises. Tenemos que enfocarnos We have to focus en las promesas in the promises y en la meta and in the que goal Dios ha establecido that God has para established cada uno de for nosotros. each and every one of us. Piense por un momento en lo que le estoy diciendo. Think for a moment of what I am telling you. Dice que no podemos ser perezosos It says that we cannot be sluggish porque la pereza because laziness no neutraliza, neutralizes you, no paraliza. paralyzes you. La pereza hace Laziness makes que you no durmamos go to sleep en los laureles. among the flowers. Muchos están durmiendo Many are sleeping en la hamaca de la indiferencia. in the plant of indifference. Muchos están sentados Many are seated en la silla on the chair de la haraganería. of stubbornness. Y eso no es fe. And that's not faith. La fe no es pasiva. Faith is not passive. La fe es activa. Faith is active. La fe no es muda. Faith is not mute. La fe siempre expresa algo. Faith always expresses La fe siempre something. dice algo. Faith always La fe says conlleva something. a una acción. Faith always leads to an La fe action. conlleva a un movimiento. Faith always leads to a movement. No podemos ser perezosos, You cannot be sluggish, sino imitadores but rather an imitator de aquellos que por la fe of those who by faith heredan las promesas. inherit the promises. No podemos imitar We cannot imitate a personas fracasadas. failing people. Tenemos que imitar We have to imitate a héroes de fe. heroes of the Y faith. Abraham es un héroe de And fe. Abraham was a hero of Y the por faith. eso la palabra dice, And that is why the word tenemos que says ser imitadores. that we must be imitators. En otras palabras, In other words, tenemos que imitar la fe de we ellos. must imitate their Porque faith ellos son líderes disruptivos. because they were disruptive Son líderes leaders. que transforman.
Leaders that transform. Su generación Their generation. son líderes They're leaders que donde llegan that when they arrive, producen un rompimiento. they produce a breakthrough. Porque esa es la unción que tiene el liderazgo. Because that is the expansion Cuando that el leadership has. liderazgo, When leadership, Cuando el joven when the young se man mueve bajo esa atmósfera or the young woman y moves bajo in that esa atmosphere, gracia, and under that donde grace, llega, where they se arrive, produce there's un produced a rompimiento. breakthrough. Y la gente quiere seguir eso. And people want to La follow gente that. quiere imitar eso. People want to Porque es imitate una that. gracia Because there is a que es grace como la miel, that is like Daniel, dulce. sweet. Y la gente quiere eso. And people want La that. gente quiere esa gracia. People want La that gente grace. quiere esa unción. People want that Y anointing. créeme And they que esa gracia ya Dios te la ha dado. believe me, God has Esa already unción given ya you Dios that te la ha grace. dado God has already a given you través that del anointing Espíritu Santo. through the Holy Spirit. No podemos ser perezosos, We cannot be sluggish, sino imitadores but rather imitators de aquellos que por la fe of those who by faith alcanzan reach las promesas. the promises. Escuche bien, Listen well. cuando hablamos de la fe, When we speak about faith, estamos hablando we speak about de una fuerza a strength, a force, espiritual. a spiritual force. La fe Faith no es una fe humana, it's not no es una fe natural. a natural faith. Hay gente que tienen There are people that have una fe humana. a human faith. Por ejemplo, cuando usted va al médico, For example, when you go to the doctor, usted tiene fe en el médico. you have faith in the doctor. Usted no le pregunta al médico You don't ask the doctor dónde estudió where he studied o si sacó buenas or calificaciones. if they got good grades. Usted confía en el sistema You trust in the system y se pone en la mano del médico and you put yourself at the hands que of the apenas doctor usted recién conoce and you barely know this person. y se pone en la mano del médico Yet you put yourself in their hands porque tiene fe en el médico. because you have faith in the doctor. Y no solamente eso, And not only that, sino que usted compra el fármaco, el medicamento but also you buy the medicine or the drug que él le receta. that he recommends. No solo usted tiene fe en el médico, Not only do you have faith in no the solo doctor, tiene fe en el medicamento, not only do you have faith in the sino que se medicine, tome el medicamento but rather you also take the porque usted tiene medicine fe en el sistema de salud. because you have faith in the health Esa system. fe es una fe humana. That is a human faith. Esa fe es una fe natural. That is a natural kind De of la faith. fe que te estoy hablando hoy, But the faith I'm speaking to you no about es de esa today, clase de fe. it's not that type of Te faith. estoy hablando de I'm una fe speaking to you sobrenatural. about a supernatural faith. ¿Cuánto dicen amén? How many can say amen? Te estoy hablando de una fe I'm speaking to you que about a es faith capaz that is capable de traer of bringing a la existencia into existence lo que no existe. what does not exist. La fe Faith es la certeza is the certainty de lo que se espera, of what is la expected, convicción the conviction de lo que no se ve. of what is not seen. La fe Faith es la sustancia is the de las substance cosas que se esperan, of the things that are la expected, realidad the reality de lo que no vemos. of what we cannot Y la see. palabra dice And the Word of God que esas says promesas these promises se heredan are y inherited se alcanzan and are reached con fe with faith y paciencia. and patience. Con fe With faith y and paciencia. patience. La fe Faith llama calls las cosas que no son things that aren't como si fueran. as if they were. Dios hace mucho tiempo God, a long time ago, me enseñó taught me a vivir to live y a caminar por fe. and walk by faith. Yo recuerdo I remember que en una ocasión that in one time, se fue el gas de mi casa. the gas shut off in my house, Mi esposa no podía prender la estufa and my wife could not use her stove para prepararle leche a los niños to prepare milk for the children porque el gas se había ido. because the gas was shut off. Yo no tenía un centavo en los bolsillos. And I had not a single cent in my No pocket. tenía absolutamente nada. I was lacking money. Y yo recuerdo que yo me hinqué de rodillas And I remember I knelt down y comencé a orarle a Dios. and I began to pray to God. Y esto es de loco lo que le voy a explicar. And this, what I'm about to explain to you, is crazy. Pero esto es locura para los que se pierden. But this is craziness to those who are Pero para lost. nosotros esto es poder de Dios. But to us, we consider it power of God. Yo entré a la cocina, And I entered the kitchen abracé el tanquecito de gas and I embraced the tank of gas. y le oré a Dios. And I prayed to God. Y le dije, Señor, And I said, God, no tengo dinero I have no money para comprar el gas. to buy more gas. Yo te pido, Señor, But I ask you, que tú God, hagas un milagro that you create a y miracle le eche gas a este tanque. and you fill this tank with gas. Y le creí a Dios. And I believed in God.
Fui donde mi esposa and I went to my wife y le dije, puede ir a preparar la leche and I said, go prepare the milk porque ya hay gas. because now there is gas. Ella me mira And she looks at me y me dice, tan rápido and she conseguiste el said, gas. so quickly you got gas? Y le dije, sí, puedes ir. And I said, yes, go Y ahead encender la estufa. and turn on the stove. Ella naturalmente no sabía lo que estaba pasando. And she didn't know what was going on. Simplemente tomó el fósforo, She took her prendió la estufa lighter and she y lit en the stove automático and la automatically estufa prendió. the stove turned on. Ese gas, That gas, cuando yo lo compraba, when I bought it, normalmente normally duraba un mes. was about a month. Pero cuando Dios le echó gas al tanque, But when God put en vez de gas un in the mes, tank, duró casi 4 meses. it lasted 4 months. Yo apenas tenía 23 años. I was 23 years old. Estaba recién casado. I was just married. Y ese día, And that day, el Señor me enseñó the Lord taught me a vivir por la fe. to live by faith. Y yo dije, wow, ¿y así que funciona esto? And I said, wow, is that how this works? Me gusta cómo funciona esto. I like how this works. Y a partir de ese momento, And from that moment, yo comencé a creerle a Dios I began to believe sin God cuestionarlo. without Y questioning yo he Him. visto muchos milagros And I have seen many de miracles provisión of provision en mi vida. in my life. Cada día Every el day Señor me muestra sus promesas that the Lord shows me y His sus promises maravillas. and His He wonders. visto a Dios sanando mi cuerpo I have seen God heal my y he body. visto a Dios sanando a otras I have personas. seen God heal other He visto people. a Dios haciendo tantas cosas And I've seen God do many y things. todo esto es por la fe. And all of this is by Porque faith. la fe es una llave Because faith is a que key te da acceso that gives you access al mundo espiritual. to the spiritual world. Diga conmigo, la fe Say it with me. Faith es una llave is a que key te da acceso that gives you access al mundo espiritual to the spiritual para world, extraer to extract del mundo invisible from the invisible world cosas things al mundo to visible. the visible world. ¿Cuánto me están entendiendo? How many are understanding? Tiene que escucharme con un oído espiritual. You need to listen to me with a Porque spiritual quizás tú ear. dirás, ¿y Because funcionará eso aquí en América? perhaps you might ask, will this work here in America? Sí, porque yo he visto que aquí hay mucha abundancia. Yes, because I've seen that there's a lot of abundance Las here. neveras están llenas de The provisiones. fridges are always filled with provision. Pero hay cosas que el hombre no puede hacer. But there are things that man cannot do. Porque yo sé que este país es un país bendecido, Because I know that this is a blessed donde hay country. abundancia y When sobreabundancia. there is abundance and overabundance. Pero hay personas enfermas que todavía los médicos no han podido sanarlas. But there are still sick people that the doctors cannot heal. Yo he visto personas agonizando en un hospital I've seen people in pain in a que el hospital médico no encuentra qué es lo que va a hacer con ellas. that the doctor doesn't know what they're going to do Entonces with them. se requiere fe So there is faith that's para que esa needed persona reciba un milagro for that person to receive a miracle y se levante. and continue forward. Y he visto personas And I have seen people con grande escasez with great scarcity viviendo en un país con tanta abundancia. living in a place with so much Es abundance. decir, que la fe no solamente funciona So faith does not only work en los países subdesarrollados donde hay escasez. in the third world countries where scarcity La is fe prevalent. también funciona Faith also works en países como estos. in countries like these. Tienes que comenzar a moverte. You need to begin to move. Tienes que comenzar a creerle a Dios y a su palabra. You need to begin to believe in Y God's decirle, word. Señor, yo necesito que tú me reveles tu palabra. And say, God, I need you to reveal to me your word. Yo necesito que tú hagas vida tu palabra en mi vida. I need you to make your word alive in me. Porque hay cosas que el ser humano Because there are things that the human no puede being hacer. cannot do. Porque el ser humano Because the human being es un ser limitado. is a limited being. Pero nuestro Dios But our God no tiene límites. has no limits. No tiene límites. Has no limits. Y esta generación And this generation necesita conocer needs to know a ese Dios sobrenatural this supernatural que es God capaz that is capable de elevarte of a un elevating nuevo you nivel to a new level de revelación of revelation y de fe. and faith. Abraham Abraham era ya viejo was already old, y avanzado en años very, very old, y Dios lo había bendecido and God had blessed him en todo. in everything. Lo dice la palabra en el libro de Génesis, The word says it in the book of Genesis, capítulo 25, chapter 25, versículo 1. verse 1. La palabra dice, The word says, era Abraham ya viejo Abraham now old y avanzado en años and very advanced y in Dios age, and lo God había bendecido had blessed him en todo. in everything. Si Dios lo hizo con un viejo If God could do it with an old man, de 99 años, a 99-year-old man, ¿qué no hará Dios contigo? what can't God do with you? Póngase de pies.
Let's get up on Y our feet dígale al que está a su lado. and tell the person next to Si you, Dios lo hizo if God did it con el viejo Abraham, with old Abraham que ya estaba bien that was viejito, already very old, con la cabellera blanquita, with no hair or white con la barba hair, with a larga, long beard, ya no tenía fuerza, he had no more strength. andaba así.